Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our video. I'm not alone here. I'm with my friends in this video. Okay, first, let me introduce this group. We are from group 9, which consisted 4 members. Me, my name is Andina Tania as the moderator in this group. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Zamzola. Hai, saya Dea Agustria Ananda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan. Okay, on this occasion, we will explain the English course material about independent clauses. What is mean of independent clause? Let's just look at the explanation, which my friends will explain in turn. Check this out. Okay, first I will explain what a clause. Jadi sebelum masuk ke lebih lanjut membahas tentang independent clause, saya terlebih dahulu akan membahas apa itu klausa. So, clause is a sentence consisting of a subject and predicate, but doesn't stand alone, but instead becomes a complement to another sentence. There are two major types of clauses, namely independent clause and dependent clause. Jadi dua jenis besar dalam clauses, independent dan juga dependent. However, we only discuss about the independent clause. Independent clause is a clause that can stand alone as a sentence. Independent clause contains subject plus verb and usually other components to form a complete mind. Next, independent clause memiliki 3 ciri utama. Oke, yang pertama ada subject. Subjek ini yang melakukan aktivitas atau bertindak di dalam suatu kalimat. Yang kedua ada predikat. Jadi predikat ini aktivitas atau tindakan atau aksi yang dilakukan oleh subjek. Terus yang kedua adalah memiliki makna lengkap. Okay, for example of clauses or simple sentence. Number 1, Tika swam with her sister. Tika berenang dengan saudara perempuannya. Jadi, Tika itu sebagai subjek and swam itu sebagai verb atau kata kerja. Number 2, she speaks English. Jadi, dia berbicara bahasa Inggris. She-nya sebagai subjek and speaks sebagai verb atau kata kerja dari kalimat itu. Okay, next, example of multiple clauses. Okay, Jen lives in America, but she was raised in Ohio. Jadi, Jen dan she sebagai subjek, but sebagai konektor atau kata penghubung, and was raised sebagai kata kerja dalam kalimat itu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Number 1, the art of storytelling blanks almost as old as humanity. A, that is. B, is. C, it is. D, being. Okay, the answer is B. Why? Because the sentence already has the subject, the art. So, it only needs a verb. Jadi dalam kalimat itu sudah ada subjek, yaitu the art. Sehingga kita hanya membutuhkan kata kerja. Oke, next, number 2, blanks by cosmic rays. A, the earth is constantly bombarded. B, bombarded constantly the earth. C, bombarding the earth constantly. D, the earth's constant bombardment. Okay, the answer is A. Why? Because the sentence doesn't have a subject and verb. Jadi dalam kalimat itu belum ada subject and verbnya, sehingga kita mencari yang mana subjek, yang mana verb. Nah, di dalam pilihan itu yang benar adalah jawaban A, karena the earth-nya sebagai subjek and is sebagai kata. Okay guys, now let me tell you about
types of independent clauses. There are 3 types of independent clauses. Number 1, transitive verbs. Independent clause with transitive verb describes the subject who takes action on the direct object. The conclusion is that the independent clause sentence with the transitive verb forms a complete idea with the object. Now, let me tell you the example sentence from independent clause followed by transitive verb. Andin picked a sunflower, where here is Andin as subject, pick as verb, and sunflower as object. There is a subject who does things to the object. Number 2, intransitive verbs. Independent clause with intransitive verbs describes the subject who takes action without hitting the direct object. The conclusion is that the independent clause sentence with the meaning of intransitive verbs forms a complete idea without any object. Okay, let me tell you the example sentence from independent clause followed by intransitive verbs. Andin always comes on time, where here is Andin as subject and comes as verb. So, in intransitive verb, there are subject who does something without involving a direct object. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Zamzola dari kelas SK1 B Indralaya dengan NIM 090112825078. Di sini saya akan menjelaskan independent clause, yaitu tentang linking verb dan coordinate conjunction. Yang pertama ada linking verb. Independent clause dengan linking verb menjelaskan bahwa subjek memiliki deskripsi tertentu. Untuk membentuk deskripsi tersebut memerlukan sebuah pelengkap untuk subjek, yaitu subject of complement. Contohnya, that wedding organizer are trusted. Di sini subjeknya yaitu wedding organizer. Lalu penjelasannya are trusted di sini. Lalu this new book is wanted. Subjeknya new book. Lalu penjelasannya is wanted. Lalu yang ketiga ada the biography of Mahatma Gandhi is the best seller book of the month. The biography of Mahatma Gandhi adalah buku yang paling laris bulan ini. Di sini penjelasannya is, ada is di sini. Oke, lanjut. Coordinate conjunction. Kalimat independent clause yang sudah lengkap bisa ditambahkan dengan kata keterangan lain. Jika dalam sebuah kalimat terdapat 2 independent clause, maka terbentuklah compound sentence. Untuk itu, diperlukan marker word seperti coordinate conjunction, conjunctive adverb, atau semicolon. Di sini saya akan menjelaskan dari coordinate conjunction. Ciri dari coordinate conjunction adalah adanya tambahan kata seperti for, but, yet, so, and, nor. Contohnya yaitu he is handsome, but he have bad attitude. Dia tampan tapi dia memiliki sifat yang buruk. Yang kedua, my mother is cooking food for dinner. Ibuku memasak makanan untuk makan malam. For, di sini penjelasannya for, kata sambungnya. Lalu yang ketiga, she left me, and kata sambungnya never come back. Dia meninggalkanku dan tidak pernah kembali. Sekian dari saya, mau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Conjunctive adverb. Conjunctive adverb adalah adverb atau kata keterangan atau adverbial phrase yang dapat menghubungkan dengan logis 2 independent clause yang berurutan. Conjunctive adverb ditambahkan untuk menghubungkan 2 independent clause secara logis. Hubungan yang dibangun antara lain adalah 1. Addition atau penambahan, 2. Contrast atau penentangan, 3. Cause and effect atau sebab dan akibat, 4. Time sequence atau tahapan waktu. Berikut beberapa contoh conjunctive adverb. Contoh conjunction adverb antara lain adalah 1. Penambahan atau addition digunakan sebagai bentuk penambahan dalam sebuah kalimat seperti in addition, also, again, moreover, still, beside, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan adverb addition pada sebuah kalimat seperti 1. Donna is a singer, also a dancer. Pada kalimat tersebut, also merupakan sebuah adverb conjunction. 2. She should bring a guitar. Besides, she should sing a song. Pada kalimat tersebut, besides merupakan adverb conjunction. Contrast atau pertentangan, yaitu berupa bentuk pertentangan dalam kalimat bahasa Inggris, yaitu menggunakan kata nevertheless, in spite of that, on the other hand,
dan however, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan contrast pada kalimat seperti she is rich, however she is cruel. Pada kalimat tersebut, however merupakan conjunction adverb. 2. I can sing a song, nevertheless I cannot play a guitar. Pada kalimat tersebut, nevertheless merupakan adjective adverb yang bersifat contrast. 3. Cause dan effect. Cause effect merupakan sebuah adverb yang menyatakan sebuah sebab dan akibat seperti therefore, accordingly, hence, then, dan memiliki arti oleh karena itu. Contoh, she is sick, therefore she doesn't come to the school. Pada kalimat tersebut, therefore merupakan adverb cause dan effect. I don't do this task, hence I should to go out. Pada kalimat tersebut, hence merupakan conjunction dari cause dan effect. 4. Time. Time merupakan bentuk conjunctive verb dan digunakan untuk menyatakan waktu seperti finally, last, next, second, dan meanwhile. Contoh, I do my task meanwhile my mom cooks. Okay guys, maybe that's just a little explanation from us regarding the independent clauses. More and less, we apologize and to God we beg for mercy. Hopefully it can be useful for you. I represent my friends from Group 9 to say thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.